Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal. An-Nusman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari rahimahullah. Hadis pertama. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Al-haditsus tsani. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rawahu An-Nasa'i wa Abu Daud rahimahullah taala amin. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasilah Al-Quran dan suara kalian yang merdu. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud rahimahumullah ta'ala amin. Al-haditsus salis. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Rawahul Imam Ahmad. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-haditsur rabi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari segala yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsul khamis. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul zikri la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, dan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Al-haditsus sadis. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga yang mencintai saudaranya sebagaimana yang mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Al-haditsus sabi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulul amal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahul Imam Ahmad Abu Daud rahimahumullah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abdullah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullah. Al-haditsus samin. An Abi Qursafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Rawahu Tabrani wa Diyaul Maqdisi. Dari Abi Qursafah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muazzin, orang yang memandangkan azan. Hadis riwayat Tabrani dan Diyaul Maqdisi. Al-haditsut tasi. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asjahan nas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, paling murah dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsul asyir.
An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza li an ummati ala ta'a wa nisyana wa mastakrihu alaih. Rawal Ibnu Majah rahimahullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagiku dan umatku kesalahan yang tidak disengaja atau kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullah. Al hadis saniya sarah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul amal as-salatu fi awli awqatiyah. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahahu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Hakim dan beliau telah mensahihkannya. Al hadis tsaniya sarah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida apaqulu misla ma yaqulul muazzin. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muazzin, orang yang memandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis salis asarah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdalu min salatin fi ma siwahu illal masjid. Salatul jamaati afdalu min salatin fazi bisab'in wa sirina darajah. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah merupakan salat yang paling utama ketimbang salat sendirian dan perbandingan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis ar-rabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza ra'aytumu fasumu wa iza ra'aytumu faftiru fa in gumma alaikum faqdiru lahu. Rawal Bukhari rahimahullah taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihatnya hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya juga, maka berlebaranlah. Jika hilal tertutup, maka sempurnakanlah sebulan penuh 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Al hadisul khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umrah yang satu dengan yang lainnya adalah penghapus dosa yang ada antara keduanya. Haji yang mabrur tiada lain balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis sadis asharah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratu fi Ramadan tadilu hajjatan. Dari Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis sabiasarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu fi masjidi hadza airi min alfi salatin fi maswahu ila al masjidil haram. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis Samina Syarah an Abi Zaid an Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa minbari radatun min riyadil jannah. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah di antara rumahku dan mimbar salatku adalah radatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis Tasi Asyarah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatul yaumal qiyamah. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis Isruna an Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiyah wal murtasiyah. Rawal Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok dan yang menerima sogokan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.